हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। समस्त को नवा वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। भगवान समस्त इच्छा पूर्ण करंतु, खुशी रुहतु, सुस्थ रुहतु, निरोग रुहतु एवं अन्य को खुशी रखंतु। आसतु देखिवा आज ए भिडियोटी होची पुराना वीडियो कहीं एटा होची मोर शाशु घरे प्रथम थर पर मु चिकेन रांधि से वीडियो। आसतु देखिवा चुली रे एवं लुहा कढ़ई रे केमितिका चिकेन रोषेई करा जाए। समस्त को तो जो माने भी चुली रे रोषेई करथिबे जानिथिबे, गाँव जो मानकर घर केते कष्ट आउ टिके तो कष्ट लगे कहीं ना चिकेन रे केते परिमाण लूण लगिबो केते कोन लगिबो सेटा जानिबा। आउ जेहेतु मु प्योर वेजिटेरियन से मु सांगरे रखी मो भाणीजी मिकी को। एबे तेल गरम हो सारिबा परे सेथिरे कटा थिया प्याज को आनिकी भल भाबरे लाल हवा पर्यंत ताकू पकेदेवे एवं ताकू भाजिबे। सेथिरे जेमतिया रस बाहरिबा बंद हो जिवो, पानी मरी जिवो, तापरे अदा रसुण पेस्ट को आनिकी सेथिरे दे देवे। तापरे ताकू भल भाबरे कषि आनिबे जेमतिका रसुणर एवं अदार कंचा स्मेलटा पलैजिवो एवं भल भाबरे भाजी हो जिवो। देखंतु एमिति की कढ़ा जाए। एठी आम कैमरामैन होउछंती मिकी म्याऊ। तापरे मसला कषि सारिबा परे सेथिरे थिबा शिଳରେ बाटा होइथिला सेथिबा शिଳर जो बाटा होई सारिया परे जल ताकू नष्ट करिबेनी, सेही जल आनी से मसला कषिबा परे मसला रे दे देबे कि ताकू किछ नै फुटाइबे। तापरे लंका गुंड, काश्मीर चिली लंका गुंड जतिक जे खाइबे स्वाद अनुसार लंका गुंड सेथिरे मिसेबे। एटा डायरेक्ट केना बोद अछि तो बोद। तापरे काश्मीरी लंका पाउडर अल्प किछि देखि पारथिबे मोर पाउडर सरी आसलानी। तो काश्मीर लंका पाउडर एटा दिले कोन हुए जे समस्त को तो जाना थिबो, एटा दिले टिके कलर भलो आसे। तापरे हळदी गुंड बेसी देबे नै एथि पई काहे कि ना मु जो चिकेन आगरु काटी की रखिछि, काटी की धोई की सेथिरे लूण, सोरिष तेल, हळदी गुंड आउ अल्प दही लेंबू देकी भल भाबरे मिसेकी अध घंटे आगरु घोड़े की रखिछि। कहीं ना आपने जानी कि आगरु घोड़े की रखिले टिके भल भल नरम हुए। तापरे एथिरे अल्प टमाटो को काटिकी भल भाबरे मिसई देबे। तापरे एवरेस्ट चिकेन मसला दे भल भाबरे गुड़े देबे। मिकी में बार बार बदमाशी कर मो मुँह को बार बार कैमरा दे दूसरी। भल भाबरे गुड़े देबे। तापरे कौन करेंगे ना जिते बड़े देखिए कि मसला भल भाबरे हो जाइछि एवं तेल बाहरी जाउछि, मसला भल भाबरे पूरा हो सारी मसला को तेल छाड़ी दउछि। तापरे कौन करेंगे ना
କଥା କୁହନି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ କାଟିଦେବେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଂସରେ ତ ଆଳୁ ରହିବା ନିହାତି ହିଁ ଦରକାର। ମାଂସ ସହିତ ଆଳୁ ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଦିନରେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ହୋଇଥିବ ଚିକେନ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଭାତରେ ଖାଇବା ପରେ ଯାହା ବି ଚିକେନ୍ ବଳିଥିବ ନା ଯଦି ସେଥିରେ ଆଳୁ ଥିବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍କୁ ଆଳୁ ଚାहे ଚିକେନ୍ ଥାଉ ନଥାଉ ଆଳୁ ଆଉ ଝୋଳ ମୁଢ଼ି ସହିତ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଟା ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ କୁହନ୍ତୁ ତ। ତାପରେ ଗୋଳାଇକି ରଖାଯାଇଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କେଉଁମାନେ ମାଂସ ସହିତ ମୁଢ଼ିକୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ତଥାପି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି ଦେଖିଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଗୋଳାଇକି ରଖାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ମାଂସରେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ସେହି ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାର ଗୋଳେଇ ହେବେ। ଏବେ ଟିକେ କଢ଼ାରେ ପକାଇବାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଖାସି ବି ରାନ୍ଧିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। କେବେ ଆମ ବାବା ଘରେ ହେଉନଥାଏ କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଗୋପାଳ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଥିବ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ କି ଖାଉନଥାନ୍ତି ତଥାପି ମୋତେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ତ କହିବିନି ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ମାଂସ ହେଇସାରିଛି। ଏହି ଆସିଗଲା କଷା ସେ ଆମ ଭଣଜା ଆଉ ଭାଣିଜୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ